দুইটা ভাই অছ ভিনে ভটার কথা পড়লা বড় ভাই সান ভাই কে পয়সা গুড়া দেই নেলা আউ কপড়া লতা তোর পিন্ধাউ না ধর যা কহলা বেলে সান ভাইটা ঠিক আছে কহলা তারপরে যেতেবেলে ভিনে ভটা হেলে বেলে বড় ভাই কହୁছে হে কপড়া পিন্ধিছু ওটা উতরা হে পয়সা যে মন নেইছু এটা কি চি করে ফিকিনি ভাই এতকি দিন তক তো আমি পশ্চিম ওড়িশা বালে কমে কুঠে করে তোমাকে সবু দেই নেলু ধরে নেলু তোমার হাতে সবু কাজ ভার গ্রহণ কল সবু হেলা আর যেতেবেলে ভিনে ভটার কথা পড়লা সেতেবেলে বলুছ হে লেখা নে লেখ তো হে আধার কার্ড চিরি নিও তো হে পয়সা কে চিরি নিও তো ভাই এতকর করমু না আমি এতকর করমু আমার ভাষা কি মজবুত করমু আমার নিজর ভাষা লেখা হেবা আমার নিজর না পরিচয় মিলবা আমার রাজ্যটি মিলবা সেতকি বেলে এই কথা কহব ইহারে কে কহব ভাগ মোটা করে নেব তেতকর চির তো আমার পয়সা ইবা ভুখে মরমু কে আমি বহুত রাজনীতি শিখিছ কথা তো বহুত বড়িয়া শিখিছ টিকে স্ট্রং হয়ে দিও আরে ভাই কে ভিনে তো ইহারে করিছ বলে টিকে স্ট্রং হয়ে দিও তেতকর তো সে কিছু করি পারবা তেতকর আমি দেখামু এরে 18 নভেম্বর রে হেবার কে যাউছে যে কুশল বন্ধ হেবা ভাই পটি রটি করে রহব তো বড়িয়া সে রহ आ भाई मात्र को मनोभाव रखी जदि गुटे आड़े एकदम तो आज ऊपर के जा गुटे आड़े तल के जा बेले तो बढ़िया है झने खाली भदरी के भरुथबा आ तार एकदम तार आड़े विकास करूथबा गुटे ठाने अच्छो पटी करी अच्छो परिवार रे बोलुथबा बेले भिनी ही जो कम से कम समान बंटवारा मिलबा से तार लागी साड़ी कपटा घिनु से तार लागी गाड़ी गुड़ा घिनु दुई लोक समान भागी जीवा काहे लागी गुटे ठाने अच्छो बोली करी खाली आबरी ही करी झने करूथबा गुटे आड़े गरीबी थिबा और पिन्हन उड़न इमाने काना बुझी पारबी आमरी सम्बलपुरी कप्तार केते महत प्रतिभा जे इंदिरा गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी विद्या बालन वित्त मंत्री नु धरी करी बहुत बड़ बड़ सेलिब्रिटी माने पिनुछन इवन ऐश्वर्या राय के बिहा बेले गिफ्ट देवार ले बोली करी जया बच्चन चतुर्भुज मेहर नु सोनपुर रो तांको नु नेथिले तीनटा कप्ता आ आम सम्बलपुरी कप्ता जीआई टैग पाई सारलानो राधाकुंज कप्ता निया हितला ऐश्वर्या राय पिन्हिथिली तुमे बुलशीट बोली करी कहूछ हमरटा के हैं एति बड़ लोग ही गला ना तुम्हें आमर पिहन आमर संस्कृति आमर परंपरा बहुत अलग है से अलग है महत्व तुम्हें से बुझी ना पार आम तुम टाइम ना उड़ावा आमर नाची रे केते दम थिबा जे विदेशी कलाकार माने धरी करी बॉलीवुड तक नाची पकाउछ इवन बनपाली गाँव बारी मिर्धा घंटे तक इंदिरा गांधी के स्टेज नु नचैथिले